اور ان کے متعلق میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں کچھ کہوں تو وہ سورج کو چراغ دکھانے کے متعلق ہوگا. تو جناب صدر اب آپ کی باری. اچھا حضرات گرامی، سب سے پہلے تو میں آپ سب کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ فارمیٹ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم وہ کلام پیش کریں جو کہ طرح مشاعروں میں کہا گیا. تو پہلے غزل تحت میں سناؤں گا. یہ تھا کہ تعلق ہے زمین کا آسمان سے. تعلق ہے زمین کا آسمان. اس پر میں نے جو کوشش کی وہ یہ تھی کہ الجھ بیٹھا جو میں برق تپاں سے، الجھ بیٹھا جو میں برق تپاں سے، ہوا محروم آخر عاشق سے. اور کبھی میں بھی وہاں کا ہی مقیم تھا، کبھی میں بھی وہاں کا ہی مقیم تھا. تعلق ہے زمین کا آسمان سے، تعلق ہے زمین کا آسمان سے. اور ستارے چھیڑ خانی کر رہے ہیں، ستارے چھیڑ خانی کر رہے ہیں. ملے آنسو جو بزم دوستاں سے، ستارے چھیڑ خانی کر رہے ہیں. ملے آنسو جو بزم دوستاں سے. یہ کس کی مانگ میں بھرنے کو تارے، یہ کس کی مانگ میں بھرنے کو تارے. جسے تم توڑ لائے آسمان سے، جسے تم توڑ لائے آسمان سے. اور محرم کا مہینہ ہے، اذاں تو ہو چکی کب کی بلالی، اذاں تو ہو چکی کب کی بلالی. تلاوت ہو چکی نوکے سنا سے، تلاوت ہو چکی نوکے سنا سے. اور شعر ہے کہ تعلق جب نہیں ہے کیا بتاؤں، تعلق جب نہیں ہے کیا بتاؤں کہ میری دوستی بھی تھی فلاں سے، کہ میری دوستی بھی تھی فلاں سے. اور امید واپسی اس کی نہ رکھنا، امید واپسی اس کی نہ رکھنا. جو تیر ایک بار نکلا ہے کماں سے، جو تیر ایک بار نکلا ہے کماں سے. کنارہ دوسرا ہوتا نہیں ہے، کنارہ دوسرا ہوتا نہیں ہے. جواب آیا یہ سیل بے کراں سے، جواب آیا یہ سیل بے کراں سے. اور جو تجھ سے، خدا کی طرف اشارہ ہے کہ جو تجھ سے دور کرنے کا سبب ہو، خدا محفوظ رکھے اس عزم سے. جو تجھ سے دور کرنے کا سبب ہو، خدا محفوظ رکھے اس اذاں سے. اور سونامی نفرتوں کا آ گیا ہے، سونامی نفرتوں کا آ گیا ہے. محبت اٹھ گئی ہے اس جہاں سے، محبت اٹھ گئی ہے اس جہاں سے. دکانیں چل اٹھیں حرص و ہوس کی، دکانیں چل اٹھیں، چل کو چلنے والی دکان پر استعمال کیا ہے. دکانیں چل اٹھیں حرص و ہوس کی، بکے وحشت محبت کی دکان سے، بکے وحشت محبت کی دکان سے. خدا جانے اذاں وہ کب سنیں گے، خدا جانے اذاں وہ کب سنیں گے. جو آتی ہو فقط ایک آستان سے، جو آتی ہو فقط ایک آستان سے. اور پرانے گھر کی یادیں بھی پرانی، پرانے گھر کی یادیں بھی پرانی. صدا لیکن ایک آتی ہے وہاں سے، صدا لیکن ایک آتی ہے وہاں سے. اور شعر ہے، نعیم بھائی سنیے گا کہ یوں ناممکن کو ممکن کر رہا ہوں، یوں ناممکن کو ممکن کر رہا ہوں. ہے ٹھہری نیند بھی خواب رواں سے، ہے ٹھہری نیند بھی خواب رواں سے. اور ہمیں دھوکہ دیا رنگینیوں نے، ہمیں دھوکہ دیا رنگینیوں نے. ہمیں خطرہ نہیں کوئی خزاں سے. اور اس میں بعد میں نعت کے بھی اشعار ہو گئے، لیکن وہ آپ کی نظر ابھی نہیں کر رہا چونکہ نعت میں پڑھ چکا ہوں. اور اس کے بعد ایک اور طرح غزل ہے، اس کو ترنم سے سنانا چاہوں گا.
ایک وہی لاپتا نہیں ہوتا. آپ کے بعد جسارت کر رہا ہوں یہ مشکل ہے میرے لیے. ایک وہی لاپتا نہیں ہوتا. ایک وہی لاپتا نہیں ہوتا جس کو اپنا پتہ نہیں ہوتا. جس کو اپنا پتہ نہیں ہوتا. اور کوچائے یار جو نہ جاتا ہو. کوچائے یار جو نہ جاتا ہو. راستہ نہیں ہوتا. راستہ نہیں ہوتا. اور نہیں بھائی آپ کی توجہ چاہیے ہوگی شعر پہ. ایک ہی ایک ہے خیالوں میں. ایک ہی ایک ہے خیالوں میں. وہ کوئی دوسرا نہیں ہوتا. اور گرتے گرتے جو تھام لے دامن. گرتے گرتے جو تھام لے دامن. ہر کوئی آپ سا نہیں ہوتا. ہر کوئی آپ سا نہیں ہوتا. گرتے گرتے جو تھام لے دامن. ہر کوئی آپ سا نہیں ہوتا. اور باسط بھائی ایک عرصہ ہوا کہ نیند سے بھی. ایک عرصہ ہوا کہ نیند سے بھی. آمنا سامنا نہیں ہوتا. آمنا سامنا نہیں ہوتا. حال دل روز کہنے جاتا ہوں. حال دل روز کہنے جاتا ہوں. حال دل روز کہنے جاتا ہوں. اور پھر حوصلہ نہیں ہوتا. اور پھر حوصلہ نہیں ہوتا. اور یہ شعر کی طرف میں توجہ چاہوں گا آپ سب کی. پیار ہو جائے کب کہاں کس سے. پیار ہو جائے کب کہاں کس سے. یہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا. یہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا. اور ایک ہم ہی بھنور نصیب رہے. ایک ہم ہی بھنور نصیب رہے. ورنہ ساحل پہ کیا ایک ہم ہی بھنور نصیب رہے. ایک ہم ہی بھنور نصیب رہے.
वरना साहिल पे क्या नहीं होता। और वली भाई शेर सुनिएगा। हमने देखा है रूबरून के, हमने देखा है रूबरू उनके, आईना आईना नहीं होता, आईना आईना नहीं होता। और बात होती है बस उसूलों की, बात होती है बस उसूलों की, जीतना बात होती है बस उसूलों की, बात होती है बस उसूलों की, जीतना हारना नहीं होता। और मुत्तफिक है इधर जहां सारा, मुत्तफिक है इधर जहां सारा, आपका मानना नहीं होता, आपका मानना नहीं होता। हुजूर की हदीस है कि मुस्कुराना सदका है। सदका खैरात कीजिए साहिब, सदका खैरात कीजिए साहिब, मुस्कुराना बुरा नहीं होता। सदका खैरात कीजिए साहिब, सदका खैरात कीजिए साहिब, मुस्कुराना बुरा नहीं होता। और बासित भाई आपकी तवज्जो शेर पे। क्या करामत भी अब नहीं होगी, हम सब इंतजार कर रहे हैं। क्या क्या करामत भी अब नहीं होगी, माना अब मोजिज़ा नहीं होता, माना अब मोजिज़ा नहीं होता। हम भी करते हैं कारोबार वही, हम भी करते हैं कारोबार वही, काम जो काम का हम भी करते हैं कारोबार वही, काम जो काम का नहीं होता। और ये बहुत मेरा पसंदीदा शेर है। कुछ न कुछ तो हकीकतें होंगी, कुछ न कुछ तो हकीकतें होंगी, घर कोई यूं तबाह नहीं होता, घर कोई यूं तबाह नहीं होता। हाथ मुश्किल में छोड़ जाते हो,
जाते हो ये तो फिर थामना नहीं होता। नहीं सही बात, बहुत अच्छा, ये तो फिर थामना नहीं होता। बेगम के सामने आप सुनाना मुश्किल है। में छोड़ जाते हो। और क्षमा का एतबार खोता है जो पतंगा जला नहीं होता। और भी कुछ इशार थे, बस इस पे खत्म करता हूँ। एक गैर तरही गजल आपको सुनाना चाहूंगा अगर इजाजत हो। जरूर जरूर जनाब सदर, आप तो आज तो आपका डे है। मेजबान भी आप, हाँ ठीक है जी। और अयाज भी एक अगर मिले टाइम हमको, हो तो सुना दे। आपको पूरी इजाजत है। वो जो सामीन की अयाज तरफ भाई, अयाज भाई, हम क्या है? वो जो था आपका यार मेरे मियां बाटू आपको ना वो वाला दूसरा आप ये अच्छा, ये जो भी इसमें आप- बिल्कुल जो है ना, ये मैंने अपने वालिद का एक अंदाज इस्तेमाल किया है। आपको ये अंदाज शायद कहीं गजल में आज तक सुनने को मिला नहीं होगा, ये मेरा दावा है। और मैं इसे तरन्नुम से सुनाऊंगा जो कि मुझे इसमें लुत्फ आ रहा है इसी गजल में। जरूर। वैसे एक बात मैं बताऊं जी। सर, मुझे बाज़ दफ़ा आपकी जो होती है ना तहतुल लफ्ज़, क्योंकि मैंने इतना सुना है आपको तरन्नुम में, तहतुल लफ्ज़ में मुझे बड़ा असर महसूस होता है कभी कभी। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, इसमें इनका क्या सवाल है कि ये मिसरा मुफ्ती साहब का, बड़े मुफ्ती साहब का, उनसे लिया अंदाज भी उन्हीं का। तर्ज इन्होंने लिया है शाहगुल से, ठीक है, सही बात और वो बकवास बना दिया। आप यकीन वो ये तो करें, फराज ही लोग- नहीं। लोग तरन्नुम की फरमाइश करते हैं। वो जो बिल्कुल आप एक और मिसरा है ना, तहदे सानी गुनाह नहीं होता। मैं बल्कि अब ज्यादा सुना ही नहीं। तरफ आना शुरू हो गया नहीं, इसलिए। आपकी माशाल्लाह जो तरन्नुम है वो पूरे शहर में सबको पता है, कोई आवाज है बहुत अच्छा है। बहुत- लेकिन मैं बहुत अजीब किस्म का आदमी हूँ कि मैं तहतुल लफ्ज़ की बहुत बिल्कुल और शायद